السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نديرو لا سويت ديال développement et factorisation. Algèbre, calcul numérique, la suite. Chapitre 1, développement et factorisation. Deuxième, factorisation. Rappel. On va faire la factorisation de KA plus KB. Donc كما قرينا داك العام ولداك العام في 7 وفي 8 غادي ناخدو العامل المشترك اللي هو ك، غادي نحطوه هنا، وهذا الشيء اللي بقى غادي نديروه بين قوسين entre parenthèses B AB. La deuxième expression, c'est KA moins KB est égal, comme on a fait l'oula, K facteur commun, et A moins B. Oui, mais là, c'est un rappel. Le développement et factorisation اللي درنا في 7 وفي 8. المهم هنا نديرو واحد l'exercice باش نزيدو نفهمو. A 2x plus 4x égal. هنا شنو هو الفاكتور كومون ما بيناتهم؟ إلا لاحظتو مزيان ليش نديرو فيها الفاكتوريزاسيون، يعني هانت كاين اكس وكاين اكس غادي يتجمعوا، غادي تعطينا 6x. 2 plus 4 c'est x, c'est 6. On va passer à l'expression 2. B est égal moins 12 y moins 6y est égal. Je n'ai un facteur commun entre moins 12y au carré et moins 6y. Le facteur commun est 6y. Alors, 12 est égal 6 fois 2 y. Et y fois y est égal y au carré. Moins 6y. Donc, le facteur commun, on va dire moins. Le facteur commun, est donc, est égal moins 6y. Facteur 2y plus 1. Et la troisième expression, c'est 100x au carré moins 100. باش تلقاو واحد الطريقه زوينه باش ديروا بها لا فاكتوريزاسيون، انا نعطيكم واحد المثال بحال دابا هنا 100. باش تعرفوا 100x au carré شحال تساوي لنا؟ هي 10 fois 10 10 fois 10 est 100 fois x هي هادي هنا بلا ما نكتبوها. و 100 moins 100 est égal 10 fois 10 بلا ما نكتبوها هنا. شنو لو فاكتور كومون ما بيناتهم؟ 10 ها هو est égal. هنا نديرو لو فاكتور كومون بلا ما نديروه. هذا 10 هذا باش نسهلو علينا الطريقه غادي نديرو 100 وهنا x au carré اللي هي هادي moins 1, c'est pas plus 1.
La quatrième expression, D est égal moins 15x moins 4. فكروا مزيان فينا هو لو فاكتور كومون. هنا راه كاين بلا ما نفككو بلا ما نديرو 2 fois 2 et 5 fois 2 fois x بلا ما نديرو هادشي كامل. فكروا مزيان وشوفوا راه كاين غادي ندورو عليه اللي هو موان. ماشي بالضرورة يكون رقم، يمكن له يكون حتى ان سين اللي هو لو سين moins. Et on va faire 15x plus 4. Moins par moins est égal plus. On va faire le rappel numéro 2 des identités remarquables de facteurs communs, de factorisation aussi. Les identités remarquables, A plus 2AB plus B au carré et A au carré moins 2AB plus B au carré. Et la dernière identité, c'est A au carré moins B au carré. هنا راه غير تقلبوا ديفلوبمون تيكونوا من هنا لهنا والفاكتوريزاسيون تيكونوا من هنا لهنا. يعني شنو غادي نديرو هنا؟ ليدونتيتي الاولى هي A plus B le tout au carré. et l'identité الثانيه هنا الموان يعني غادي تكون A moins B le tout au carré. ou l'identité الثالثه A plus B et A moins B. donc كما قلنا من هنا لهنا فاكتوريزاسيون ومن هنا لهنا ديفلوبمون. On va faire un exercice d'application numéro 2, factoriser. A est égal 4x au carré plus 12x plus 3. هذه une identité remarquable numéro 1 اللي هي هذه اللي كنقولوا عليها. On va faire 2x au carré. شنو هي؟ غادي نبسطوها غادي تولي 2x le tout au carré plus هنا 2AB هي 2 fois 2x fois 2x fois 3 اللي هي هذه plus 3 au carré هي هادي انتقال. غادي نشدو هادي وهادي وغادي نديروها هنا 2x plus 3 هاد او كاري مع هاد او كاري غادي تولي لو تو او كاري. هنا ليدونتيتي الثانيه اللي هي هادي on va simplifier 81 y au carré اللي هي غادي تولي 9y le tout au carré 9 fois 9 égale 81 y fois y au carré moins 2 fois 9 y fois 1
plus 1 au carré est égal 9y plus 1. Au carré. C est égal 100a au carré moins 25b au carré. Hadi l'identité, la troisième identité. A au carré moins b au carré. Il va nous donner 10 fois 10 c'est 100. A fois A et A c'est A au carré. Donc 10A le tout au carré. Moins 25 est égal 5 fois 5. C'est 5. B fois B. C'est B le tout au carré. Donc, elle va nous donner ça. 10A moins 5 B facteur 10A plus 5B. Enfin, on a fini la compréhension. ودابا اللي بغا ينقل هذا الدرس هذا ديال لا فاكتوريزاسيون ها هو انا غادي نقرا لكم. Factorisation d'une expression littérale. Définition. Factoriser une expression littérale ou numérique, c'est la transformer de somme ou différence en produit. Propriété. Soit A, B et C, trois nombres rationnels en un. Qui met de 9 KA plus KB. ما كايناش هنا KA plus KB, كاينه AB plus AC. Le facteur commun c'est A. ها هو A غادي نديرو هنا غادي يبقى لنا B et C. هاي AB moins AC ها هي le facteur commun كيما قلنا A غادي نديرو moins. Pour factoriser une expression, il faut chercher le facteur commun. كما قلنا هنا غادي نقلبوا على le facteur commun في أي expression. من غير les identités remarquables اللي هما هادو les identités remarquables. Propriété. Soit A et B de nombres rationnels. On a A plus B, A moins B, هادو le tout au carré. Et A plus B, facteur A moins B. من هنا لهنا le développement. ومن هنا لهنا la factorisation. C'est ça. Enfin, on a fini la leçon de développement et de factorisation. N'oubliez pas de faire abonner à ma chaîne et de faire des likes. Au revoir à la prochaine séance, Inch'Allah, des racines carrées.